पापा ऐसे चलाओ जानी पानु ना कौन गरम लगुच जोरे चलाओ तो गरम लगे हाँ वर्षा दिन तो गरम लगे कौन खाई जाजे खाइली बा मसला ना आनथली तड़का तू खाइनी मसला ना ना ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି हां भाई ମୁଁ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ଭାତ ଡାଲି ତଡ଼କା ମୁଁ ତड़का ଆନଥଲି तो गरम तो बही पत्र करते सजाड़ी ना रखुनी कल स्कूल छुट्टी अछि ହଁ खेला हबो पूरा ସକାଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ केते सकाळ କହିନାହାନ୍ତି କହିବେ बैडमिंटन ଅଛି केते 4ଟା चलला तो ले लेकिन पक्की देखिलु एडा पक्की छु पूरा पजल ना तू काल ताले सोइबु 9टा पर्यंत सबुदिन सकाळ 6 ରୁ उठी जाऊ सोइबु 9टा पर्यंत ହଁ कौन कहू ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଫଲୋ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।